Uwi na kami. Salamat boss, Andy. Bunot tayo, bunot. Ano sabi? Francis? Bunot ko ng ulam. Ay, hindi nasagot pa si Alan. Pero pare, 100% yung kabiyado yun. Sir, hoy. Sir, dito na sir. Galing to ng ano. Saan ang galing sir? Sa... Ay, hindi na sila umuwi. Gilang. Okay, thank you. Kain. Dyan ha? Yan o. Ito, hipon. Boss Gerald, dandahan lang ha. Vincent. Yan o. Yan. So, pansit. Mika. Hi ka. Ah, yun o. Vicky. Diba? Pare, wala yung champion. Yun o. Saipan. Yun si Boss Andy o. Naglaro.